so ma Erade edane na chichire omo na afei omo sane ba Erade nchen na Erade de omo mfom so eche omo afei mu bosumi awotwe ni da etoso awotwe ni mu no Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church dada akenkan sem yebehu no wo odifu Yeremia homa no eti nnan eti num ene eti nsia Israel se wosane wachire a Erade asemnie menchen na sane bra na se wuyi wachiwade afiri wanimu a wuri hihim na se woka entam se Erade ti asefo nukremu atemmuo ne tinini mu a amanaman ehirehira won hu wo nimu na onumu nwe hyehyɛ won hu na sɛdeɛ a Erade ka kyerɛ Yudafo ne Yerusalemfo ne munno asase foforo mfa na mungu nwera wo mu muntwitwa mo hu twetia ma Erade na munyi mu akoma mumunoto Yuda merima ne Yerusalemfo anye saa mebufuo befiri se oja abehye a obiara ni ho a obedum no mu ne yai mu bone intra munka wo Yuda mumma wante Yerusalem mummodin munhyane torobento asase no so muntiem emma no nya din na munka se mummoaboa mu ano emma yenkɔ nkuro a ɛyɛ din mu munsi frankaa nkyerɛ Zion fam mummɔ mo hu adwa munyina hɔ na adebɔne na merema no afiri atifi fam aba ne ɔsɛyɛ kɛseɛ jata bi afiri ne dɔtɔ mu reba na amanaman sɛifoɔ etu afiri ne tenabea reba sɛ ɔrebɛyɛ wasase so amanfo na wo nkuro abobɔ a obi intimu bio yei inti mumfra eyituma muntwa ejaajo na muntwa adwo denden efiri sɛ Erade abufuhye no na ne imfiri yen hu na ebeba sɛ da no Erade asɛm ni ɔhene ne asafohene akoma betu na asɔfo no ho adwiri wɔn na adiifoɔ eni so ayɛ wɔn nyaa na mese Erade Nyankopɔn ampara wadi ɔman yi ne Yerusalem hwammɔ sɛ wɔka sɛ asomdwe bɛba amamo nanso afena da minimu ebere no mu na wɔbɛka akyerɛ ɔman yi ne Yerusalem sɛ mframa a emu yɛ hye befiri ahwea pradada so apampa so afa memman ababa kwan no so aba enye de ebepo so anade ebehu so mframa a emu yɛ den sene saa firi honum ara beba amame afei me na meka atemusem gu won so hwɛ merefuru abase mununkum na nenti ase anam te sɛ mframa a edi chinhia na ponko ho yɛ hare sene akɔdeɛ yennue na yenwie sɛ hohoro wakoma ho firi bɔne mu o Yerusalem na wajewo da bɛn na wabusu dwene ntina wo mu inkosie na obi ne tie mu firi Dan na ɔma wɔte musuo nkafiri Efraim bepɔ so mummɔ amanaman no kokose ɔreba mumma wɔnte wɔ Yerusalem atɛfoɔ firi akyirikyiri asase so reba na wɔrebɛma wɔn ne so Yuda nkuro so wɔ asɔre atia no atwa ne ho ahyia sɛ mfuo awɛmfuo efiri sɛ wate meso atua Erade asɛmnie wo kwan ne wo ne yɛ na ama yenum aba wo so yei ne watemmuo na eye
nyono na eduru wakoma mu pe me yam hyehye me merebra yie mu oh makoma afasuo mu makoma pre me mintumi mimua mano efiri se mete totorobento hyen okumu sebo ebuo so asase so nyina asɛe impofrim na me ntomadan asɛe me ntwamutam asɛe amunum enkosi da bɛn na me hunu frankaa na mente totorobento hyen efiri sɛ me man agimi wonim me wɔyɛ ma nkwasiafo na wonni ihumu wɔyɛ bɔne ho anyansafo na papa yɛ de wonim mehwɛ asase na hwɛ na ɛyɛ sakasaka ne amanfo na mehwɛ osoro na ne han ni hɔ mehwɛ mepo na hwɛ na ɛrewoso na nkokɔ nyina rehihim mehwɛ na hwɛ na onipa biara ni hɔ na ewiem noma nyina atutukɔ mehwɛ na hwɛ na mfuo adane anwea pradada na ɛso nkuro nyina abubu Awurade anim na ebufu a emu yɛ hye no anim na sɛ Awurade sie nie asase no nyina bɛdane amanfo enso wie de mirenwie no sɛ ɛno nti na asase di abobo na osoro biritum wɔ so efiri sɛ maka mabɔ metirim na merennu me ho na merensane memfiri ho pɔnkɔfoɔ ne egyantofoɔ kitikitiye inti kuro no nyinaa dwane wɔhyɛne adɔtɔmu na wɔforo abotan nkuro nyinaa adeda mpan na obiara inti mu bio na wo enso wo a wo sɛe wo yi wo reyɛ no dan ni na wo fira ntam kɔkɔɔ na wo de sika ahyehyɛdeɛ hyehyɛ wo ho na wo de adubere keka wani yi okwa ara kwa na wo hyehyɛ wo ho fɛfɛɛfɛ adɔfo apaw wɔrepɛ wo aku na metene a ɛte sɛ ɔbaa a ɔreko awoɔdeɛ ahohiahia a ɛte sɛ ɔbaa a ɔrebɔne awoɔdeɛ Zion babaa ne osi epini ɔtena ne nsɛm sɛ minnue na mekra atɔ awudifoɔ nsɛm apiti muntu mirika ntini Jerusalem mmorono so na monhwɛ na monhunu na monhwehwɛ ne montene so sɛ mobɛhunu onipa bi sɛ obi wɔ hɔ a odi asenterene na ɔhwehwɛ no korɛ na memfa nkyɛ no ɛwom sɛ wɔka sɛ Awurade te ase yi die nanso entam hunu na wɔkeka o Awurade wani insa no korɛ ana wɔbobɔ wɔn nanso wɔnte yei biara wɔdwere wɔn nanso wɔpo tenene wɔahyɛ wɔn anim den sene ɔbotan wɔn pɛ sɛ wɔnu wɔn ho ɛna me se yenum yɛ mɔborɔfoɔ nkwasiafoɔ ne wɔn efiri sɛ wɔnim Awurade kwan ne wɔn Nyankopɔn mmara mɛka nipa akɛseɛ nkyɛn makɔ kasa makyerɛ wɔn efiri sɛ wɔn na wɔnim Awurade kwan ne wɔn Nyankopɔn mmara no nanso wɔn nyinaa abubu konnua no atete nkyɛnhuma no mu saa enti kwaye mu jata bekum wɔn anwea pradada so pataku bɛsɛe wɔn ɔsebɔ rewɛn wɔn kuro ho obiara a obɛfiri adie no wɔbɛtete no asinasini na wɔn mmarato dɔɔso na wɔn akyirisan no so yɛ deɛ ɛbɛyɛ den na mede bɛkyɛ wɔ wɔn ma agya me na wɔn mmarato dɔɔso na wɔn akyirisan no so yɛ deɛ ɛbɛyɛ den na mede bɛkyɛ wɔ wo ma agya me na wɔkeka wɔn a wɔnyɛ anyamentam
na mema wa mpo a wɔsɛe awade ara na wɔbɔ yuko awɛmfo fie wɔte sɛ apɔnkonini abran a wɔkɔ awɛn wɔpɔre wɔn hwene mu wɔ wɔn mfɛfoɔ yerenom ho merentua yenum so ka Awurade asɛm nie anaasɛ merentɔ werɛ ɔman a ɛte saa so anaa momforo n'afasuo na monsɛe ne nyinaa nanso monsɛe no nwie mompempane ne man na wɔnyɛ Awurade dea ɛfiri sɛ Israel fie ne Yuda fie atwa me nkontompo Awurade asɛm nie wadi atoro Awurade ho aka sɛ ɔrenyɛ hwee na bɔne biara remma yɛn so na yɛrenhunu afena anaa ɛkɔm na adiyifoɔ no bɛdane mframa a asɛm biara nni wɔn anum sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn ne no enti sɛ Awurade asafo Awurade no sie ni ɛsiane sɛ moka saa asɛm yi nti hwɛ merema me nsɛm ayɛ ogya w'anum na ɔman yi adane nyina na ogya ahye wɔn hwɛ mede ɔman bi bɛfiri akyirikyiri mereba mo so Israel fie Awurade asɛm ni ɔman a wɔyɛ ɔman te aseɛ ɔman a wɔfiri tetete ɔman a wonnim wɔn kasa na wɔnte deɛ wɔka no aseɛ wɔn agyan kotokuo te sɛ damena a ano dɔ hɔ wɔn nyina yɛ nnɔmmarima na wɔbɛdi wo nnɔbae ne w'aduane wɔbɛkum wo mmabarima ne wo mmabaa na wɔbɛdi wo nnwan ne w'anantwie wɔbɛdi wo bobe ne w'aborɔdoma na wɔde afena abobɔ wo nkuro a ɛyɛ den a wode wo ho too soɔ no nanso saa nna no mu nso Awurade asɛm nie merensae mo menwie na sɛ wo nkurɔfo ka sɛ adɛn nti na Awurade yɛ Nyankopɔn ayɛ yɛn saa adeɛ yi nyinaa wɔbɛka akyerɛ wɔn sɛ sɛdeɛ a moagyaa me na moakɔsom amanɔne anyame mo asase so no saa ara nso na mobɛsom ahɔhoɔ asase bi a ɛnyɛ mo dea so monka yei Yakob fie na momma wɔnte no Yuda sɛ montie yei ɔman nkwasiafo a wɔnni tire wɔwɔ ani nanso wɔnhunu adeɛ wɔwɔ aso nso wɔnte asɛm monsuro me Awurade asɛm ni anaasɛ mo akoma ntu m'anim me a mede anwea meto po ano hyeɛ daa hyeɛ a entumi ntra na saa mpo na sorɔkye bɔ a entumi no na sɛ ehuru sɛ deɛn ara a entumi ntra na ɔman yi wɔ etuateɛ ne asoɔden akoma wɔte atua na wɔkɔ na wɔnka no wɔn akoma mu sɛ momma yɛnsuro Awurade yɛn Nyankopɔn na ɔno na ɔma osuo tɔ wɔ ne bere mu osuso ne berempɔnsuo ɔhwɛ twabrɛ napɛn a wahyɛ no so ma yɛn mo emumuyɛ na ama yenum adane na mo bɔne na ama adepa abɔ mo ɛfiri sɛ wɔhunu abɔnefoɔ meman mu wɔtetɛ sɛdeɛ a nomaayifoɔ butubutuo wɔsunsum mfidie yiyi nipa sɛdeɛ a nomaa hyɛ kɛntɛn ma no sɛ nsisie ayeyɛ wɔn efie mu ma ne no enti wɔayɛ akɛseɛ na wɔanya wɔn ho wɔadɔre sradeɛ wɔn ho sradeɛ nso wɔdi nsɛmmɔne tra so wɔn mu atɛnterene wɔnni nyisia asɛm na ama wɔadi yie na ehiafoɔ nso wɔn mu atɛn ma wɔn merentua yenum so ka Awurade asɛm nie anaasɛ merentɔ ɔman a ɛte sɛɛ yi werɛ
ahobodie ne ahodwiridie na wayɛ no asase no so. Ediyifoɔ hyɛ nkontoro na asɔfoɔ nam wɔn ara so di wɔn kokoso asɛm. Me man nso pɛ no saa, nanso na wieɛ no wɔbɛyɛ no den. Oh, Benjamin ma, mommɔ mo ho adwaa mfiri Yerusalem, na monhyɛ ne torobɛnto Tikeo, na monsi frankaa Bet Hakirem, na adebɔne bi ne ɔsɛeɛ kɛseɛ repie afiri atifi fam. Ahoɔfɛni a ɔdɔ ne ho no, Zion babaa no, metwa no atwene. Mmoahwɛfoɔ ne wɔn mmoakuo bɛba ne so. Wɔbɛsisi wɔn ntamadan atwa ne ho ahyia, na wɔn mu biara adidi afa. Mankyere ne so ɔsa. Monsɔre ma yɛnkɔtoa no awia ketee. Yɛnnue na adeɛ resa, na anwummerɛ sunsun mu atwe. Monsɔre ma yɛnkɔtoa no anadwo, na yɛnkɔsɛe n'ahemfie no. Na sɛ Awurade Asafo Nyankopɔn sie nie. Mummu Yerusalem nnua ngu, na monhɔre ho apieyɛ. Ɛyɛ kuro a ɛsɛ asotwe. Emim deɛ nko ara na ɛwɔ mu. Sɛdeɛ a esubura mu nsuo pu ba no, sɛ ne bɔne nsu pu ba ne no, wɔte etirimɔden ne nhyɛsoɔ nka wɔ mu. Yei deɛ ne nkuro wɔ m'anim daa. Yerusalem, ma wɔnkyerɛkyerɛ wo, na mekra antwe amfiri wo ho, na mamma wannane amanfo. Asase a obiara nte soɔ, sɛ Asafo Awurade sie nie. Wɔbɛdi Israel nkaeɛ ho mpɛpɛ sɛ obobe ho. Himahima wɔ nsakɔ nkɛntɛn mu, sɛ obobe abatefoɔ. Hwan na menkasa menkyerɛ no, na memmɔ no kɔkɔ na wate? Hwɛ, wɔn aso asisi, na wɔntumi ntie asɛm. Hwɛ, Awurade asɛm adane wɔn ahohoradeɛ, ɛnyɛ wɔn de. Enti, Awurade abufuhyeɛ ahyɛ me mma, mabrɛ ne me ho so hyɛ. Hwegu mmorɔno so, motafoa ne mmeranteɛ asafo no nyinaa so, na wɔbɛkyere okunu ne ɔyere nyinaa. Akokora ne deɛ wadi nna amee, na wɔn afie bɛyɛ afoforɔ deɛ. Nsase ne yerenom nyinaa, ɛfiri sɛ mɛtene me nsa maka asase no sofoɔ. Awurade asɛm nie. Na ɛfiri wɔn mu ɛkuma so kosi wɔn mu akɛseɛ so, wɔn nyinaa yɛ adefudipɛfoɔ. Na ɛfiri odiyifoɔ so kosi ɔsɔfoɔ so, wɔn nyinaa yɛ nkontompofoɔ. Na wɔn asa me man kuro adwen hare so, aka sɛ asomdwie asomdwie, nso asomdwie nni hɔ. Wɔn ani wuu akyiwadeɛ a wɔyɛɛ no ho. Daabi, wɔn ani enwu koraa, na wɔn anim nso ensiam. Saa nti wɔbɛtotɔ atɔfoɔ mu. Bere a mɛba mabɛtwe wɔn aso no, wɔbɛhwehwe ase. Sɛ Awurade sie nie. Monkɔ gyina akwan so na monhwɛ, na mommisa tete atempɔn no, deɛ ɔkwan pa no wɔ, na momfa so. Na munya home mma mo kra, nanso wɔse yɛremfa so. Na masisi mo so awɛmfoɔ sɛ monyɛ asomma torobɛnto hyɛne no, nanso wɔse yɛrentie. Ɛno nti amayaman muntie, na mo asɔfo munhunu deɛ ɛrebɛyɛ wɔn. Asase tie, hwɛ, me na mede bɔne mereba ɔman yi so. Wɔn nneyɛe so aba no, ɛfiri sɛ wɔanyɛ aso amma me nsɛm, na me mmara nso wɔapo. Ɛdeɛn na oduhwam fufuo a wɔde firi Seba ɛba ne ahwedeɛ pa a ɛfiri akyirikyiri asase so no yɛ ma me?
Muhye afɔdeɛ nso m'ani na mukum afɔdeɛ nyɛ me dɛ. Enti sɛ Awurade sie ni hwɛ mede sintidua mɛto ɔman yi anim na sunti wɔ so. Agyanom ne mma nyinaa na fipamni ne ɔyɔnko ayera. Sɛ Awurade sie ni hwɛ ɔman bi firi atifi fam asase so reba na ɔman kɛseɛ bi akenyan ne ho firi asase ano tɔn. Wokurakura tedua ne mɛma. Wɔn tirim yɛ den na wɔnni etirimɔborɔ. Wɔn ne te sɛ ɛpohoyɛ na wɔtete apɔnkɔ so. Wɔmmie sɛ ɔkofoɔ sɛ wɔne wo Zion babaa rebɛko. Yɛate wɔn nka. Yɛn nsɛm ago. Yɛn ho yira yɛn sɛ ɔbaa ɔreko awoɔ. Mfiri adi nkɔ wirem na nnantew ɔkwan so. Na ɔtamfo kura afena ehu atwa wo ho ahyia. O me man babaa fira ayitoma na yantam nson mu. Twa adwo a ɛte sɛ ɔbakoro ho deɛ. Twa agyaadwo a ɛyɛ ya efiri sɛ mpofirim na ɔsɛefoɔ bɛba yɛn so. Mede wo masi me man a ɛyɛ sikatwaboɔ so twahwɛfoɔ. Sɛ hunu na sɔ wɔn akwanhwɛ. Wɔn nyinaa yɛ asoɔdenfoɔ atuatefoɔ. Wɔnenam di nsekuro. Wɔyɛ kɔbere mfrɛmfrɛ ne dadeɛ ara nko. Wɔn nyinaa yɛ nkontompofoɔ. Afa rehu dendenden. Ogya rehye simpii. Wɔpere ho kwa efiri sɛ wɔn yi abɔnefoɔ mfiri wɔn mu. Wɔfrɛ wɔn dwetɛ a wɔn apoɔ efiri sɛ Awurade apo wɔn.